নমস্কার, আমি অতসী বুটিক ফ্রম কলকাতা। আজকে দেখে বুঝতে পাচ্ছেন একটা ডিজাইনার অর্গানজা শাড়ি ভিডিও নিয়ে এসেছি। খুব কয়েকটা মানে শাড়ি দেখাবো, লিমিটেড স্টক দেখাবো। বিকজ এখন একদম মানে নিউ ইয়ার চলে আসছে সামনে, আপকামিং। আর সুতরাং পার্টি ফেস্টিভ মুড তো থাকছেই, মানে একটা পার্টি মুড সবার থাকছে। তো সেক্ষেত্রে একটা মানে এরকম একটা ডিজাইনার অর্গানজা শাড়ি যদি থাকে তাহলে খুব ভালো হয়। আর ভীষণ সুন্দর ऑर्गेन्जा प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेन्जा साड़ी के ऊपर इसमें एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। बहुत सुंदर ये साड़ी होगी, मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। बट फर्स्ट जो मैं दिखाऊंगी वो है एकदम जो है ब्लैक कलर, बिकॉज ब्लैक एंड व्हाइट कलर, बिकॉज एकदम अभी जो पार्टी मूड में हम लोग है। आपको फर्स्ट जो साड़ी हम लोग दिखा रहे हैं ब्लैक एंड व्हाइट कलर में दिखा रहे हैं। अब थोड़ा सा ना इसका वर्क देखिएगा। ऑलरेडी मैंने एक वेट किया है, मैं अब थोड़ा सा वर्क आप लोगों को दिखा दूं। एकदम देखिए पारसी, गाढ़ा पारसी की वर्क क्या है, मशीन में ही बना हुआ है। इतना सुंदर सा गाढ़ा पारसी की वर्क पूरा साड़ी में है। देखिए पूरा एकदम हाफ साड़ी में ये वर्क जाएगा। उसके बाद जो पतली पोर्शन रहेगा उस हाफ साड़ी में आपको काट करके रहेगा। एंड ये रहेगा थोड़ा सा टक पोजिशन छोड़ के, ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन। एंड ब्लाउज की स्लीव्स में आपको इतना सुंदर सा वर्क जाएगा। एंड पूरा साड़ी में ना देखिए ब्लाउज की स्लीव्स में भी यहाँ पे लेस बॉर्डर दिया गया है। एंड पूरा साड़ी में भी हाईलाइट करने के लिए लेस बॉर्डर दिया गया है। देखिए यहाँ पे ना पूरा देखिए एक लेस बॉर्डर करके साड़ी को और भी हाईलाइट किया गया है। एकदम जिसको पार्टी बोलते हैं ना, पार्टी की साड़ी जो आप लोग चाहते हैं, पार्टी फंक्शन की साड़ी, एकदम वही है ये। एंड बहुत सुंदर होगा। बोलूंगी सबको कि आप लोग एक ब्लैक कलर की डिजाइनर ब्लाउज से भी पहन सकते हो, व्हाइट ब्लाउज से भी पहन सकते हो, कोई भी कलर की मैचिंग ब्लाउज से भी आप ये साड़ी पहन सकते हो, बहुत सुंदर लगेगा। एंड ये ब्लाउज तो रहेगा ही, ये ब्लाउज आप बना के भी पहन सकते हो। एंड ये रहेगा ड्रेपिंग लुक। ऑर्गेन्जा जो मटेरियल है थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट तो होता ही है। देखिए ऑर्गेन्जा मटेरियल है, बट दिस आर द वेरी प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेन्जा। ऑर्गेन्जा की जो क्वालिटी है बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी ऑर्गेन्जा है। उसके ऊपर पूरा साड़ी में जैसे एम्ब्रॉयडरी वर्क किया हुआ है। तो आप लोगों का जो एक क्वेश्चन आते हैं ना ऑर्गेन्जा जब भी आते हैं कि ऑर्गेन्जा बॉडी हगिंग होगा कि नहीं, फूलेगा कि नहीं, ऐसे होगा कि नहीं। बट बार बार ही मैं जब भी ऑर्गेन्जा दिखाती हूँ प्रीमियम क्वालिटी की ऑर्गेन्जा में ही दिखाती हूँ। एंड बार बार आप लोगों को बोल भी देती हूँ कि साड़ी कभी भी फूलेगा नहीं। देखिए आप देखते हैं इसका फॉल, देखिए कितना सुंदर सा फॉल आए हैं। देखिए कितना सुंदर से इसका फॉल आए, फूलेगा भी नहीं। और फिर बॉडी हगिंग भी होगी, मीन्स आप आराम से कैरी कर सकते हो। एंड ये ब्लाउज भी आप सुंदर से बना सकते हो। देखिए ये रहेगा ब्लाउज, ऐसे ब्लाउज देके आप इसको पहन जाओ। এই হবে শাড়িটার লুক, একদম বডি হাগিং। তো বারবার বলছি আপনারা যারা যদি বলেন যে অর্গ্যানজা স্লিপারি হয় খুব, অর্গ্যানজা মেটেরিয়াল মানে গায়ে থাকে না, বাট যদি কোয়ালিটি ভালো হয় না, কোয়ালিটি প্রোডাক্ট যদি হয় তখন কিন্তু সেটা শাড়িটা কিন্তু ফলও ভালো আসবে। অ্যান্ড মানে শাড়ি স্লিপারি হবে না, মানে অসুবিধা হবে না পরতে। তো ন্যাচারালি আমি চেষ্টা করি সেই টাইপেরই শাড়ি আপনাদের দেওয়ার, যে যেগুলো অ্যাটলিস্ট কমফোর্টেবল হোক। এইরকম ডিজাইনার শাড়ি মানে অর্গানজার উপর শাড়ি যেটা আমরা রেডি করিয়েছি সেটা কিন্তু অসম্ভব সুন্দর আর এক্সক্লুসিভ পিস করা হয়েছে। আর তার উপর এরকম পুরো শাড়ি, পুরো শাড়ি নিয়ে যে হোয়াইট দিয়ে যে পার্সি ফ্লাওয়ার গুলো করা হয়েছে, ইটস লুক সো বিউটিফুল, ভীষণ সুন্দর লাগছে শাড়িগুলো দেখতে। বুকিং এর জন্য আপনাদেরকে স্ক্রিনশট নিতে হবে 9831372101, এই रहेगा বুকিং নাম্বার। এই নাম্বারে আপনাদেরকে স্ক্রিনশট দিয়ে শাড়িটা বুক করতে হবে। অ্যান্ড প্রাইস যেটা রয়েছে, প্রাইস একদম আমরা এগুলো 3000 অ্যাবভ প্রাইস থাকে। বাট আজকে একদম যেহেতু মানে ইয়ার এন্ডের আমরা এই শাড়িগুলো দেখাচ্ছি, তো আজকে এটার জন্য প্রাইস থাকবে सिर्फ और सिर्फ 2790 विथ फ्री शिपिंग ऑल ओवर इंडिया। सिर्फ 2790 में आपको ये साड़ी डोर स्टेप डिलीवरी हो जाएगा। এই শাড়িগুলো একটু ভাঁজ করে রেখে দাও। এর কয়েকটা কালার চার্ট দেখাবো, তাড়াতাড়ি কালার চার্টগুলো দেখিয়ে দেবো। প্রত্যেকটা কিন্তু সুন্দর কালার চার্ট। এটা দেখুন এই ব্লুটা না মানে কৃষ্ণ নীলও বলা যায়, যেহেতু এটা অর্গ্যানজাতে এসেছে, বা টিল ব্লু টাইপেরও এটাকে বলা যায়। এটা বা ফিরোজি ব্লু যেটা হয়, একদম ফিরোজি কালারের, যেটা একদম মানে লাইট শেডটা যেটা, সেই শেডটা বলা যায়। এটা আমি ডাবল ফোল্ডে দেখিয়ে দিচ্ছি, সেম ভাবেই যাবে পুরো শাড়িটাতে, সেম ওই একই থাকবে। অ্যান্ড এই পাটলি পোর্শনটা থাকবে। অ্যান্ড পুরো শাড়িটাতে এরকম সুন্দর করে
লেস করে দেওয়া রয়েছে हाईलाइट করার জন্য, যেহেতু হোয়াইট কালারের फ्लावर রয়েছে আর তারপর হোয়াইট যে लेस बिठाया है ना यहीं पे, वो देखने में बहुत सुंदर लग रहा है। ভীষণ সুন্দর কালারটা, একদম আনকমন শেড, একটা পাস্টেল শেডের মধ্যে আছে আর একদম আনকমন শেড, মানে ভীষণই একটা সুন্দর আনকমন শেডে যাচ্ছে। আহ, বলবো যে যদি পছন্দ হয় अवश्य बुक करवें। बुकिंग नंबर 9831372101। इस नंबर पे आपको स्क्रीनशॉट देके बुकिंग कंफर्म करनी है। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इस तरह की कलेक्शन देखने में आप पसंद करते हो तो हम लोगों का पेज जो है लाइक एंड फॉलो कीजिएगा। तो जब भी हम लोग ऐसा कोई वीडियो अपलोड करते हैं या कोई भी हम लोगों के पेज में अपडेट होता है, आप लोगों के पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे। আচ্ছা এইটা দেখাই, এটা খুব মিষ্টি একটা রানী কালার, ফুসিয়া পিঙ্ক কালার বা রানী কালারও বলা যায় এটাকে, ভীষণ সুন্দর। আর মেটেরিয়ালটা কিন্তু সেম অর্গানজা, ভীষণ সুন্দর মেটেরিয়াল, খুবই ভালো মেটেরিয়াল। আপনি দেখেছেন যে, আর তার উপর এতটা কাজ হয়েছে না थ्रू आउट द साड़ी में, हाफ पोर्शन में साड़ी में फुल जाल वर्क में है, उसके बाद পাটলি একদম স্কার্ট करके পাটলি ওয়ার্ক है। তো এই জন্য কি হয়েছে, শাড়িটা আরো বেশি না বডি হাগিং হয়ে গেছে। মানে যখন অর্গানজা যদি একদমই প্লেন অর্গানজা হয়ে যায় তাহলে হয়তো অনেক সময় মুভ করে শাড়ি, মানে থাকে না বডিতে ঠিক মতো ভাবে, মানে পরা যায় না। বাট যেহেতু এতটা কাজ হয়েছে, इतना सारा हेवी वर्क है ना, तो साड़ी ऐसे ही साड़ी मीन्स कंफर्टेबल हो गया है ना, इजी टू वेयर हो गया है। क्योंकि এতটা কাজের জন্য কি হয়েছে, শাড়ির মধ্যে একটা সেই গ্রিপ যেটা আসে না, সেইটা চলে এসেছে। ভীষণ সুন্দর। অ্যান্ড সি দ্য ফল অফ দ্য শাড়ি, সব বিউটিফুল শাড়ি। মানে যারা পড়তে চাইছেন অর্গানজা বাট ভয় পান যে ফুলে থাকবে কিনা বা বডি হাগিং হবে কিনা, তাদেরকে বলবো চোখ বন্ধ করে এই অর্গানজাটা নিন। যেমন দেখতে সুন্দর আর সেরকমের কোয়ালিটি। সেভ 2790 উইথ ফ্রি শিপিং অল ওভার ইন্ডিয়া। তাড়াতাড়ি বুক করবেন, খুব লিমিটেড কালারে আমরা বানিয়েছি। আচ্ছা এই দুটো কালার দেখিয়ে দিই। এইটা একটা কালার দেখা, এটা খুব সুন্দর একটা মস গ্রিন কালার, এটা একটা খুব সুন্দর মস গ্রিন কালার। এটা একটা কালার, এইটার সাথে এটাকেও দেখি, এটা মস গ্রিন কালারে আছে। আর এটা হচ্ছে মিন্ট গ্রিন কালার, মিন্ট কালার, কিন্তু এটা আবার প্যাস্টেল শেড। এটা কিন্তু একদম মিন্ট কালার, বাট প্যাস্টেল শেড, দুটো কিন্তু কালার ডিফারেন্স, আলাদা আলাদা করে কিন্তু দেখিয়ে দিচ্ছি। এটা একদম লাইট মানে একটা মিন্ট কালার টাইপের, আর এটা কিন্তু মস গ্রিন টাইপের। তো দুটোই সুন্দর কালার, বোথ আর বিউটিফুল। মানে সব ধরনের শেড আমরা করেছি যাতে আপনাদেরকে পছন্দ হয়। লাইট শেড, ডিপ शेड, ऑल टाइप की शेड हम लोगों ने बनाया। सी द वर्क ब्यूटीफुल। আবার একটু কাছ থেকে দেখায়, सी द क्लोजर व्यू ऑफ द साड़ी, ब्यूटीफुल वर्क। देखिए कितना थ्रेड वर्क यहाँ पे हुआ है और ऑर्गेन्जा के ऊपर ये बनाया गया है। एंड पूरा साड़ी में ऐसे हाईलाइट करने के लिए लेस बॉर्डर भी दिया गया है। ब्यूटीफुल वन। बुकिंग के लिए आपको स्क्रीनशॉट लेके हम लोगों का बुकिंग नंबर पे भेजनी है। टेक अ स्क्रीनशॉट, सेंड अस बुकिंग नंबर। आप लोगों को बार बार एक ही बात हम लोग बताते हैं, कोई भी साड़ी अगर आपको पसंद आते हैं, अगर आप लोग सीरियसली उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पूछिएगा। विदाउट स्क्रीनशॉट हम लोग को पता नहीं चलता कि आपको कौन सी साड़ी के लिए क्वेरी कर रहे हैं। तो टेक अ स्क्रीनशॉट और सेंड इट आवर बुकिंग नंबर। हम लोगों का टीम बैक इन डे वो काम कर रहे हैं, ऑल टाइम हम लोग ऑनलाइन में रहते हैं। आप जब भी क्वेरी करेंगे आपके आंसर मिल जाएंगे। দেখুন সেইটা ভীষণ সুন্দর কালার, এত সুন্দর পাস্টেল কালারটা, আই থিঙ্ক কালার ক্লিয়ারলি ভিজিবল হচ্ছে, ক্যামেরাতে বোঝা যাচ্ছে। খুব সুন্দর একটা পাস্টেল শেড, মানে মিন্ট টাইপের কালার বা একদম কি বলবো, মানে খুব সুন্দর এই কালারটা। ভীষণ একটা আনকমন শেড, কালারটা যে শেডটা এসছে একদম আনকমন শেডে কালারটা এসছে। আর প্রত্যেকটা কিন্তু এরকম হোয়াইট দিয়ে ফ্লাওয়ার করা হয়েছে না, এত ব্রাইট লাগছে শাড়িগুলো। মানে মানে প্রচুর ব্রাইটনেস শাড়ির মধ্যে এসছে। মানে শাড়িটা বললেই বলা হয় না যে একটা পার্টি মুডকে এনহান্স করে, এরকম টাইপের একটা শাড়ি, এরকম একটা ম্যাচিং ব্লাউজ যদি আপনি পরে যাচ্ছেন, আপনার পার্টি মুডকে এনহান্स করবে। কিচ্ছু লাগবে না, पार्ल ज्वेलरी दिएही पड़ते पारेन। सिर्फ पार्ल ज्वेलरी के साथ ये पेयर कीजिएगा तो आई थिंक बहुत सुंदर लगेगा। मैंने भी जब ये साड़ी पहना तो मुझे और कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा कि छोटा सा पार्ल की जो मेरे पास नेकलेस है, नेक पीस है, वही पहन लूं। आई थिंक ये देखने में सुंदर लगेगा। और दिस इज द लास्ट वन, लास्ट पीस, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, হোয়াইট সেলফ में है। এইটা নিয়ে তো বলার কিছু নেই, এই শাড়িটা নিয়ে কারাকারি পড়ে যায় আমার কাছে।
যখন এরকম হোয়াইট সেলফে কোনো কাজের শাড়ি দেখায়, মানে কি বলবো। और ऑल टाइम एगुलो आशे आपनारा कस्टमाइज करते हो। यू कैन कस्टमाइज दिस साड़ी। कस्टमाइजेशन के लिए थोड़ा सा टाइम आप लोगों को देना पड़ेगा, हम लोग इसको बना के देंगे। আর এটা তো বলার কিছু নেই, এই একটা শাড়ি আপনি মানে কত রকম ভাবে स्टाइलिंग करते हैं। शुद्ध वही जे व्हाइट साड़ी जो है ना, आप व्हाइट ब्लाउज के दे के पहन सकते हो। चाहो तो ग्रीन, ब्लू, येलो, ब्लैक, जो भी कलर आपको जी में आए, जो भी कलर आपके सामने आए, उसके साथ आप पहन सकते हो। इसके लिए माने कलर का कॉन्ट्रास्ट आपकी मीन्स यू कैन डिसाइड दैट कि विच टाइप ऑफ कलर कॉन्ट्रास्ट इस साड़ी के लिए आपको चाहिए। তো কালার কন্ট্রাস্ট আপনার ওপরে থাকবে, শাড়িটা আমাদের দায়িত্বে থাকবে। ভীষণ সুন্দর এই শাড়িটা নিয়ে বলার কিছু নেই। মানে প্রত্যেক বাড়ি এরকম হোয়াইটের ওপর যদি ওয়ার্ক থাকে, সেই শাড়ির জন্য মানে প্রচুর স্ক্রিনশট আসে। বাট এখন একটাই রেডি আছে, যারা চাইছেন নিতে পারবেন। না একটা না, আরেকটা আছে না, হ্যাঁ, আর আরো একটা রেডি আছে, মানে ওটা অলরেডি হয়ে গেছে, পলিশে গেছে। এটা একটা রেডি আছে, শুধু চাইলে আপনারা নিতে পারবেন। व्हाइट ब्लाउज প্রত্যেকটার সাথে ব্লাউজটা দেখিয়ে দিচ্ছি। हर साड़ी के साथ आपका ब्लाउज रहेगा, और ये रहेगा ब्लाउज की पोर्शन। स्लीव्स में वर्क रहेगा, इसके साथ साथ लेस यहाँ पे दिया गया है थोड़ा सा साड़ी को हाईलाइट करने के लिए। ठीक है, व्हाइट भी आप चाहिए तो बुक कर सकते हो। 9831372101 मैंने वेयर किया है। ज़्यादातर मैं ऑर्गेन्जा साड़ी मीन्स डिज़ाइनर साड़ी लेके बहुत ही कम काम करती हूँ, बट मुझे ये साड़ी पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मैंने खुद एक वेयर किया है, देखिए बॉडी हगिंग भी है, देखने में भी सुंदर लग रहा है, एंड कोई भी स्लीपरी या अनकंफर्टेबल फील नहीं हो रहा है बिकॉज ऑफ इसका इसमें इतना सुंदर सा हेवी वर्क हुआ है। एंड देखिए, आप देख के पता चल रहा है कितना फॉल कितना सुंदर है। तो यू कैन बुक दिस साड़ी। अगर आपको ऑर्गेन्जा कुछ पार्टी मूड को एनहांस करने के लिए इस तरह की साड़ी चाहिए, जरूर बुक कीजिएगा। बुकिंग नंबर 9831372101। मेरा वाला साड़ी भी अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेके बुक कर सकते हो। एंड वीडियो देखने के लिए थैंक यू। गुड नाइट।